अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब में लीव इनकैशमेंट LPR रूल्स तब्दील होने के बाद अब बाकी सूबों में भी इसकी तैयारियां। ये 28 तारीख को अभी रिसेंटली क्लैरिफिकेशन खुद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी है और वफाकी मुलाजमीन के लिए ये जो समरी अप्रूव हुई है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स का हज़ारों का नहीं लाखों का नुकसान है। और ऊपर से फिर और तशवीशनाक ख़बरें कि तनख्वाहों में कटौती, पेंशन में कटौती हो जाए तैयार। सरकारी मुलाजमीन का सब्र का पैमाना लबरेज, बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया। अगीगा क़यादत ने, एपा क़यादत ने लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो के अंदर जो रहमान अली बाजवा साहब ने और अगीगा क़यादत और एपा क़यादत ने क्या बड़ा फ़ैसला किया है, आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला अपडेट भी रहेंगे और हम आपकी आवाज़ भी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। 10 अक्टूबर को लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने पंजाब के तमाम मुलाजमीन के बच्चे भी शामिल होंगे। अच्छा, याद रखें, ये अगीगा और एपका की क़यादत है, इसमें सिर्फ पंजाब नहीं है, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और उनके जो पेंशनर्स हैं और पेंशनर्स के बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। लीव इनकैशमेंट और रिटायरमेंट पॉलिसी में तब्दीली को फ़ौरन वापस लिया जाए, पहला मुतालबा। इसका इतलाक़ सिर्फ नए मुलाजमीन पर हो। मैंने कई वीडियो बनाई हैं कि जब एक जो मुआहदा हो चुका होता है, जब कोई मुलाजमत होती है, जो अपॉइंटमेंट आर्डर होता है, वो एक मुलाजिम के और गवर्नमेंट के दरमियान में मुआहदा होता है और गवर्नमेंट उस मुआहदे की पाबंद होती है। लेकिन अब ये जो पेंशन रूल्स में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, ये देख लें, ये जो तब्दीली है, ये वाली तब्दीली है, ये नए के लिए तो है ही नहीं। ये पेंशन रिफॉर्म्स इस वक्त जो एग्जिस्टिंग सरकारी मुलाजमीन है, और इसमें से कुछ वो भी ऐसी शिक्के भी हैं जो पुराने पेंशनर्स पे भी लागू होंगी। तो यही मुतालबा है कि जो ऑलरेडी पेंशनर्स हैं और जो ऑलरेडी इस वक्त मुलाजमत कर रहे हैं, उन पे इन रूल्स का जो है इतलाक़ हो नहीं सकता कानून के मुताबिक, इसलिए ये एहतजाज हो रहा है। पहले से तहरीरी तौर पर मौजूद मुलाजमीन ने रिटायरमेंट के वक्त पहले हिसाब बनाया हुआ होता है कि किसने हज करना है, किसने बेटियों की शादी करनी है, किसने मकान बनाना है, किसने बेरोज़गारी से मुतअस्सर औलाद को कारोबार करके देना है, वगैरह वगैरह। हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि फ़ौरन ये काले कानून का पुराने मुलाजमीन पर अचानक से इतलाक़ का नोटिफिकेशन वापस ले, वरना 10 अक्टूबर को इंशाअल्लाह सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने मुतालबात की तस्लीम न होने तक धरना दिया जाएगा। ये जिस नोटिफिकेशन की बात हो रही है, ये लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन है, क्योंकि नोटिफिकेशन फ़िलहाल अभी तक जो लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है और ये जो समरी वफाकी मुलाजमीन की अप्रूव हुई है, इसका नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। लेकिन उससे पहले ही एहतजाज हो रहा है कि ये नोटिफिकेशन आए नहीं, क्योंकि LPR का नोटिफिकेशन आ चुका है। आगे वो क्या कह रहे हैं जी, सेक्रेटेरिएट के सामने मुतालबात तस्लीम न होने तक धरने दिया जाएगा, जिसमें मुलाजमीन और इनके बच्चे भी शामिल होंगे। और जो मुलाजमीन नहीं आ सकेंगे बीमारी की वजह से, वो भी अपने एक बच्चे को ज़रूर भेजेंगे। अवाम की ताकत से ही मुतालबात तस्लीम होते हैं और अवाम ताकत का भरपूर मुजाहरा करेगी। इंशाअल्लाह मुतालबात तस्लीम न होने तक धरना जारी रहेगा और मुतालबात तस्लीम करवा कर और नोटिफिकेशन लेकर उठेंगे। महकमा हेल्थ के एमरजेंसी के अलावा तमाम पंजाब के महकमों बशमूल स्कूलों कॉलेजों में मुतालबात तस्लीम न होने तक तालाबंदी होगी। बार बार कहा जा रहा है कि धरने में शिरकत करें और अपने बच्चों को भी लेकर आएं, और जो ख़ुद नहीं आ सकता अपने एक बच्चे को भेजे, क्योंकि अवामी ताकत दिखाई देनी चाहिए। हुकूमत वक्त को काला कानून नहीं तस्लीम करने दिया जाएगा, ये कह रही है अगीगा क़यादत। अब जो एपका की क़यादत है, वो क्या कह रहे हैं, चलो चलो लाहौर चलो, बिला तफरीक हकूक़ के हसूल के लिए चलो, मुश्तरका एहतजाज में चलो और चलो। ये कल की खबर है। आज मोरखा 2 अक्टूबर 2023 बरोज़ पीर को चौधरी शहबाज अहमद चट्ठा ने लाहौर का तंजीमी दौरा किया और पेंशन रूल्स में तब्दीली और लीव इनकैशमेंट की तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज के मुतालिक अगीगा पंजाब की मीटिंग में शिरकत की। और जनाब गुल नवाज सवाती साहब के मुतालबा की मुसाहलत पर मुलाजमीन के वसी तर मफाद में एक जगह और एक तारीख मोरखा 10 अक्टूबर को एहतजाज करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि पहले एपका अलहदा से एहतजाज कर रही थी और अगीगा अलहदा से एहतजाज कर रही थी, इसलिए अच्छा फ़ैसला हुआ है कि ये इकट्ठा करेंगे। इसलिए लाहौर 10 अक्टूबर 2023 को होने वाला मेगा धरना लाहौर में तमाम शोबों के मुलाजमीन के इत्तेहाद में कामयाब होना चाहिए। पेंशन और मुलाजमीन की रिलीफ का ख़ात्मा नहीं, पंजाब और वफाकी हुकूमत रिश्वतस्तानी और करप्शन का ख़ात्मा करे।
لوٹی دولت خزانہ میں واپس لائے۔ ایپکا پاکستان شہید ساکی پنجاب کے ورکرز اور ملازمین کی قیادت مسٹر شہباز چٹھا صاحب، محمد رمضان دانش صاحب، یہ انہوں نے اپنے تمام قائدین کا ایپکا پاکستان شہید ساکی گروپ۔ تو جی یہ اچھی خبر ہے کہ تمام جو نمائندہ تنظیمیں ہیں وہ مل کے احتجاج کر رہی ہیں۔ یہی بات رحمان علی باجوہ صاحب نے بھی کہی ہے اس ویڈیو میں، اور یہی بات جو ہے وہ خالد جاوید سنگھیرا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اگر یہ جس طرح یہ لیو انکیشمنٹس کا نوٹیفیکیشن دیکھیں پنجاب میں آ چکا ہے، حالانکہ اب یہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کی رٹ بھی دائر ہے، احتجاج بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود ابھی یہ ریسنٹلی اسی کی کلیریفیکیشن دی ہے پنجاب گورنمنٹ نے۔ تو اگر یہ وفاق کا نوٹیفیکیشن آ گیا جس میں فیملی رولز، جو فیملی پینشن ہے وہ 10 سال تک کی جا رہی ہے، اور کیلکولیشن کا یہ جو فارمولہ ہے نا جی گراس پینشن کا، یہ تبدیل کر دیا گیا۔ اس میں میں نے پوری یہ ویڈیو بنائی ہے، اور کہ صرف اس پینشنز کا جو گراس پینشن کا فارمولہ ہے، اس کی تبدیلی سے ہی آپ جس کو پینشن آدھی رہ جائے گی، جو نیٹ پینشن ہے وہ آدھی رہ جائے گی، اور 12 سے 14 لاکھ روپے کا آپ کے کمیوٹ میں اس کا نقصان ہوگا۔ تو یہ ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے، اور یہ صحیح کہا جا رہا ہے کہ جو یہ رولز ہیں ان کی ان پہ تو امپلیمنٹیشن ہو نہیں سکتی جو آلریڈی ملازمت کر رہے ہیں یا جو پینشنرز ہیں، کیونکہ اگر یہ جو نئے آنے والے ہیں، ان جو بھرتی ہونے والے ہیں ان پہ تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ معاہدہ ہے ان کے ساتھ وہ کرے گی، لیکن میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ تبدیلیاں 2 طرح کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے پینشن ریفارمز، یہ تو ان تمام سرکاری ملازمین کے لیے ہے جو اس وقت ملازمت کر رہے ہیں، اور ایک ہے نیا پینشن کا سسٹم لے کے آنا، کنٹریبیوٹری سسٹم، وہ نئے جو بھرتی ہونے والے ہیں ان کے لیے آئے گا۔ اسی لیے احتجاج ہو رہا ہے کہ یہ جو پینشنز، یہ جو سمری ہے، اگر اس کا نوٹیفیکیشن آ گیا تو بھائی یہ صرف جو ہے نئے آنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ نئے آنے والوں کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نئے آنے والوں کے لیے تو نیا نظام لائے گا کنٹریبیوٹری سسٹم کا، یہ اس وقت جو ملازمت کر رہے ہیں ان کے لیے ہے، اور جو اس میں سے کچھ ایسی شکیں ہیں بالکل جو پرانے پینشنرز ہیں وہ بھی اس سے ان کو بھی نقصان ہوگا، جس طرح یہ اینول جو انکریز ہے پینشن کا، اس کا فارمولہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو کمیوٹ تو چلو نئے جو ابھی ریٹائر ہوں گے ان کے لیے ہے، لیکن فیملی پینشن اسپیشلی جو اس وقت پرانے پینشنرز ہیں، خطرہ بھائی موجود ہے کہ 10 سال جن کے ہو چکے ہیں، جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آتا کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ فیملی پینشن 10 سال جن کی پہلے سے ہو چکی ہے وہ ان کی جاری رہے گی، کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن آئے گا تو اس کے بعد جو نئے فیملی پینشنرز ہوں گے، لیکن اس گورنمنٹ پہ کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ کتنے ساتھی پوچھ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فیملی پینشن جن کی 10 سال ہو چکی ہے ان کی روک دی جائے، اس لیے فیملی پینشنرز بھی احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں، اور جو یہ ریٹائر ہونے والے ہیں ان کو تو لاکھوں کا نہیں، جو ہے ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا نقصان ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔